Big question to churches. 31 churches logodi big question ase. Tak mohan 31 church kan ke free medical camp through itu pra manu kan ke treatment kurina ahase apni kan duplicate certificate legina apni la church member apni la buste man ke kai laga dole to apni kinga tani appreciation dise koi gena utte laga hoti ase to mohan ke first to church khan pra comment kur thake sir mohan la ete bi ahi gina medical camp ekbar kur dibi mohan church la side pra kam kore apni kan piche de kagos khan sabo pare mohan kote kote jagina free treatment khan kurise আৰু চার্চ কান মহানকে ইনভাইট করব ইনভাইট করনা মহান তাতে ফ্রি আমি মুসলিমতে থাকিছে হিন্দুতে থাকিছে বুদ্ধিস্টে থাকিছে এতিয়া আমি খ্রিস্টানতে আছে আমি ঈশ্বরকে কিলে আমি চারটা ধর্ম আছে কিলে I want to know more about television are the biggest hypocrisy what they biya paman bi ase only 31 churches kitu corruption they involved thaga corruption they promote korina thaga 31 churches pura महिला हस्बैंड तो दूसरा नाम तो जैसे दूसरा लाना यूज होता है तला शर्ट तला चुली तला कपड़ा पहन इतो नहीं तो तला खाली फोटो होगा ना फोटो ना तला सामान तला शर्ट कपड़ा फटा दे की बार रोशी की बार चुली इतो खाली तो नहीं तो ताई तो बिशी दूर है आने भी की बार पहले आने भी ताई 24 आवर आए थे ओके Hi everyone, I am Nick Naga. Once again, welcome back to Common Public Platform. So, kaya may Father's Day last salam jana diya se. Ami laga aji video de main topic ten haye de ekbar itu kobole man thai kise Mao na Alex Mao amkhan laga sir Alex Mao ra takan Mao ra itu legina ahise aro moi ke itu bil laga bi begina aji Father's Day like gift down ra ekta paise. Father's Day number aro kanjana kiman jon baba ase baba nai apni sob ke bi ami Father's Day laga aru wish tamor salam ekta janai di ase itia ami topic ta ahi jabo bisibano moi laga channel de common public platform next na to kuna ase boigena moi ki bisi install kurabi ase ami ide kobona man thaka to kiman bhal korba pare apnikan kiman mala pare biya koba pare biya pai thakibi ami kiman bhal korba pare bhal kurigena dekhabale koshish korbo idia ami ekta kobole man ase question to 31 churches Tai the J therapist to the Tai direct 31 churches legina moike larai kura laga. Tai clarification after clarification di na tai church ka na upor de na. Tai to clarification diabra aji church ka no din appeal kure ase 31 churches mala video de par dikhai dibo. Tak mohan 31 church kan ke free medical camp through itu pra manu kan ke treatment kurina ahase tu moi Kila basis spread dise tai genuine ase na nai church khan itu sabo lagi koi gena moi itu padan de tai itu laga church khan pra tai card kinise na si tai church laga naam le gena moi ke mari moi laga pisi tai video banai gena ase tara clarification de pastor ke involved la kurbi ko ase to ole to itu church certificate de to kun pra sign kori gena dise pastor ke be involved korba every pastor er jawab diba lagibo 31 churches khandole to ami nam ekta na ko age de apun kan 31 churches tai kun koi gena ase hunni bi itu 31 churches khandole to jawab diba lagibo kila mane tai to itabi tai to usa ase koi gena progress try kore ase no 31 churches to platform de diba lagibo ita mo usa ki ase moi dekhai dibo যদি আমি কাম দলে তো চার্চেস লগতে আমি ক্লে এপেল করিছে চার্চেস কাম তো হলি তো আমি কাম বড় তো পাপি মান হলিবি গাও মংস আত্ম সব তাখান চার্চেস লগা উপরে বিশ্বাসী রাখি কেন আহি আছে 31 চার্চেস আপনি লোক বুঝতে পারেন আপনার চার্চেস মেম্বার কাম দলে তো আপনার উপরে একদম মুসা লাগা উপরে বিশ্বাস রাখি আছে আপনি নিকা ডুপ্লিকেট doctor duplicate certificate legina apni la church member apni la buste man ke kai laga dole to apni kinga tani appreciation dise koi gena utte laga hoti ase jodi apni kan pra public ke thukai se koile dole to apni inka rakhi dibi ole to jodi therapy je bra apni kan church kan ke thukai gena ase koile dole to apni kan itu laga upore ki kobo ita to tala clinic to ban ase ole bi certificate to video de ase apni kan dekhabo Ita screen japna sahi ase tala clinic tu bon ase to na holibe apnan chai kila mani type to apnan thukai gena ase koi gena apnan jiti amke biswas thakise kore to
31 charges I mean one by one nam reveal na kura agile itu duplicate laga dole itu appreciation deed can thaka dole itu return korle bhal aru ekta kobole man ase ami charge nam ita nakobo aru moi ekta reveal ekta nam kan reveal na kura ke to moi kobole man ase director of Salem ministry kuina tai director television je director bo hoye na ase charges kan ba dige na ase ami screen ye dekhabo apnan screen je sabi itu kuna charge pa dige na ase pasra nam bi kati na ami parata apnan ge dekhai ase apun kan ba itu director dia dole tu ami itu filter out korobo kile dise tai baptism la certificate tak tai lagote handover kora nai ami kan manu jara to hoile tu ami kan christian laga niam dile tu church laga nam asena nai baptism certificate asena nai tai laga khere kini ka ase tu sai thake tai lagote pastor ke interview alise baptism certificate tak pi dia nai pura full fledged recognize to ha nai to pray mo appeal kurise hoile bi tai tu church kan ge loigina pastor kan ge loigina mo ge mari bole especially non local kan ge mo ge biya baba ki bole tai non local kan ge mo sabole man nai koi dise non local man ki man mala video da sa ase apna upate mo ki korse diba kan comment section de koi sabi aru tai inika duita church aru non local laga nam legina mo ge dushman kuru bole tai try korse to bra mo ge appeal kora se 31 churches kam do le tu chini ka holibe itu certificate to wopos lobo no nalobo যদি wopos na lalche kole tu church to le itu kurban lage na lage moi NBCC tak punche jabo আমি NBCC punche na church le NBCC la ante ase itu right kine kan apun laga under the church ka kan 31 church le itu wrong doctor ke misa misi laga na itu ke certify kurba dise itu ami itu dibodu na government bra department bra अलग-अलग medical camp आइले director के health minister के ना CMO के अपन गन appreciation दे thank you कोई ना खोल दो ना ताई तो अपन kan लोगों दे free pra कुरिया से कोबो अब 200 300 लोगो registration ताजे ताई ओलोक ले लोगो अपन kan के ओलोक दिबो मतलब अपन kan बुस्ती मान लोग पसर लेगा ताई रखी लेसे और ओलोक चार्ज लगाई दिले itu prai appreciation digena ase tuna bhal ba bujibi ami aru ekta clip dekhabo church la naam ra organize korbo council khan bi mohan ke mathibo pare ene organize korna jodi council khan pra mate to 200 taka entry fee lobo church khan mathe sigol to 1 taka bi nolobo free tai ki hoigena ase tade church laga dole free aru council laga dole free live hoi dise council laga kiman lobo pasa tai ki hoigena ase na council bi itu busti man laga ase church bi itu busti man laga ase na council bra itu invite korle to pasa lobo kile na church bra to nolobo kile tai to church laga bhagwan la nam legena church is the biggest hypocrisy ko bodo itu dole to na te eta kurase isura nam bra na olok din age am kan sir ka hoto bra ki koise television are the biggest hypocrisy ko ate biya paman bi ase only 31 churches itu corruption de involved thaga corruption de promote korigena thaga 31 churches pra promote korise 31 churches pra ituke certify korigena ase CBD itu hobe be moi fight against corruption korase church de corruption thaga tele to olai dibole moi koshis korobo busti laga nam moi list out na korage de kiman jun laga church ta hegena ase itu video church ta pathai dibi takan return loi lobole morom pra kiman jun church kan certified digena ase अपने टेलीविजन जे ठीक आसे कोले दोले तो कुन होय अमेरिकन फाइट कुरिगेना आहेबो होलिबे चार्ज काम दोले तो टेलीविजन प्रा अपने संगे थुगाइगेना आसे कोले दोले अपन रिटर्न करबो लागिबो चाइगिना लय लोबो लागिबो कोइगेना म इतिबि कबो पारे आसे अपन खान ल खुशी आसे अन ऑर्डर दिया नय होलिबे नावैगेना थाकिले अपना चार्ज का नाम डायरेक्ट ओलाई दिबो अपना चार्ज मेंबर खान नबजे तो ठीक आसे लाई कोइगेना आमी गामब्रा छमेन खान लक्तक पि आमी written korigena moi to bisai gena olabo to right charge kan to be ek par moi cushion big cushion to charges aru ide tala video aru ek bar dekhai dibo moi na clarification ase kunba jodi government authority ase ya kunba BA MS doctor ase to takhan bi aigena mohan ke identify korobo pare tai challenge kosilo government authority kan law enforcement kan tai ke check korobo pare kurisina kurana mohan itu bi one by one update kurbo holebi sabi bon kurigena ase na apna dekhi ase to le to action to loya ase to na to charge kan ki ko batate
na to be ase tai challenge kan kurise government authorities qualified doctor na itu kan ba tai check korba pare koi ase he even challenged the mainstream media of Hornbill TV NL TV global window itu kan challenge kori na ase ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আছে কোনবা যদি গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি আছে ইয়া কোনবা BA MS ডক্টৰ আছে তো তাখান বি আহি কিনা মহানকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট পুলিচ আছে জাৰ্নালিষ্ট আছে তাখান আহি কিনা মহানকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে আৰু পইলা বি হৰ্ণবিল টিভি গ্লোবাল উইন্ডো NL TV তাখান বি আহি কিনা আহি চেক কৰিব পাৰে আহি কিনা চাব পাৰে কৈ আছে where is I NL TV কিবা ঠুকাইছে গ্লোবাল উইন্ডো কিবা ঠুকাইছে তাই হৰ্ণবিল টিভি কিবা ঠুকাই কিনা আছে তাই জেনুইন আছে কৈ কিনা না Ita NL TV Hornbill TV kan ki kubo. Ami kan tala upor ta kan laga upor de. Kiba kiba hoile be NL TV bra, Hornbill TV bra, global window bra, na. Itu video laga se lu ami kan ta result ulai jai na. Clear picture, confusion na thaka ho jai. Kiba kiba khobar paile be itu kan genuine channel. Ami kan biswasi thaka la channel NL TV global window alag ase. To itu kan bra be scrutiny bhal na kuri gina. Ita tak toli tu, tai laga interview ke loi gena, tai ke wrong person ke iman promote kori gena aise. Ita tak bi takani challenge kura se, he is right koi ase. Tu ide amikan laga social media influencers or mainstream media kanto ide ki ko bole ase. Apna ke thukai na thukana hai. Apna ke ju thukana hai tai challenge kori ase, chake na khushi korwa pare. Tai challenge kori ase tu. Ekta miya chokra na ekta miya chokra pra Nagaland laga doctor ke challenge korte che. Ekta miya chokra pra Hornbill TV NL TV ta ita tak tai challenge kori ase. Who is he and why ta laga bon kori gina ase. Itu video kan sabi aru ekbar dibo tai Hornbill TV ke NL TV journalist kiman ase kan challenge kori gina ase. Law enforcement ke tai challenge kori gina ase video sabi ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আছে কোনবা যদি গভৰ্ণমেণ্ট অথৰিটি আছে ইয়া কোনবা BA MS ডক্টৰ আছে তো তাখান বি আহি কিনা মহানকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট পুলিচ আছে জাৰ্নালিষ্ট আছে তাখান আহি কিনা মহানকে আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে আমি তাই laga video te ekta video response ko thaka dele tu tai biya bra moike victim banabole koshish korise moike pura challenge korise clarification after clarification ma public khan logode naga mang logode map mangi bole la butla tai pura clarification after clarification korigena tai ani dia ase etu right mai laga live video de tai clarification is on the way korigena tai live gena ase etu bra moi tai ge rukita kise holebi law enforcement council lo tai la office to bon korigena ase tu kiba to dal me kuch kala hai na sai lo bi kire ta lo to complain kore ase tu dibi na one by one itu kan ase ko boto. It's a big question to his co-worker. Padasha pare. Tai logote co-worker ko igina plane man kimam jon taxi. Dibi capture ko lagibo. Tai logote co-worker junti teleju purigina ase dibi dekhabo. Na certificate ase na nai. Na ina do nai moi hoy theology do purisha holebe ina do na holebe sarva mange books khan bi prode. Mane herbology ki gina. To dan or plus Google debi man bi research kore to Tai nizor video ka tai Google search kurse koi ase tai man misapre clarification therefore jai logote tai video banai na ase clarification diga na ase itu teleji kura chokra itu ki tai clarification diba lagibo aru ekta dekhabo itu sister alo senior training in ya tu tai hello shide mo jagine bahar ba lo she ni da noi tai lo ra ki she nyau ne tai bra mo ke hikai gine ita to bi jabi training de ase na itu tu ayurvedic laga ase shi lamba na ko na yar tai kinga 5 साल ka je bhaigina therapist jai logo de bhaigina tai to mane ke treatment koi thaki se to se alo tai moi training in ya tu tai lo ra helu shi de mo jagine bahar bra lo she ni da noi tai lo ra mane tai bra to li du moi ke kile mo ke video lo she ki photo kura laga tai mo ke objection kori gana ase na to sister already 5 साल senior most time 5 साल kori gana ase without any documents brai likhai tu mune na thaki gena head duplicate doctor ka hika bra tai 5 years ase senior most ase she is also questionable tagi bu hudi wala co-worker na tala co-worker khani bi itu khani question korba lagibo aru senior sister alo itu delu tu bi jani bola lagibo kila mani moi tala ko phone korule
থেৰাপিষ্ট পৰা ফোন উঠাই কথা কৰি আছে এটো লাগা অলপ দিন আগে দি আমি থেৰাপিষ্ট যে লগতে কথা কৰা লাগাবি আৰু সিস্টাৰ আল লগতে কথা কৰাবি আমি ৰেকৰ্ডটো আমি ওলাকে দি দিব এটো ৰখিবি once again নাগামান লগতে আমি মাপ মাগি আছে যদি আমি গলতি থাকিলে মই সব লগতে মাপ কৰা পাৰি আছে once again এটো তো লেটো আনখান মাও ব্ৰাদাৰ্স খান ব্ৰা লাগা দিগেন আছে ফাদার্স ডে লাগা নাম ব্ৰা নাগামান মগে ভাল পাবি বিয়া পাইগেন থাকি আমি ভাল পা মান খান তো আলাগ আলাগ জাতি ব্ৰা we don't have a common traditional dress আমি খান ইটো একটা আছে তাখান আজি মর্নিং ফাদার্স ডে ব্ৰা আনি কেন মগে দিছে ইটো বলক আজি নতুন লাগাইন দিছে কিনে আছে নাগামান খান সাবি she thanks my brother ankan laga sir alex se tala channel pe ankan ek din tala channel debi aibo ar tai ke bi logina mala channel debi aibo le koshis korbo thank you so much naga manugan amla itu kotha paten de kunbala heart program thagile map kore dibi judi lagile aru thik ase gudu nje la charge te 31 charge te to forward kore dibi aru এটা tak to litu tala clinic bonase koigena apnan je koba pare ase aru let's see kiniko hobo taibra law enforcement agencies authority khani challenge kurise doctor ke challenge kurigena ase to ki korbo moi ke bi challenge kurigena ase moi ku korba na paribo ole taibra doctors khani challenge kurise qualified doctor ke challenge kurigena ase nagale na qualified doctor khan ke ayo vida khan nogode ta challenge kurigena ase law enforcement agency aigna sabo pare ko ase take check korba pare koi dise journalism kan NLTV Hornbill TV khan ke interview digen ase ahigena tai ke aru interview labo pare ko gen tai itu challenge kurigen ase let's see Hornbill TV NLTV de ki ulai itu ekbar sabo thank you so much nagamanu ami la kotha ka han humai te aru jabi training de ase na itu to ayurvedic laga ase to bishi lamba ase na to ami ki pare itu thank you so much for watching my video again not subscribe kori dibi aru like kori gena moron pra itu video to share kori dibi friends circle lagade group te busti group te na aru ami ekta bi ani bill tai laga tai bill bunai na tara dhari book para bill bunai na without paid without seal without any recommendation no registration tara dhari book para bill bunai na 20 30 40000 jakhan laga to sab close kori na mage di dibi parle refund kori dibo सरकार लोगों पैसा उलाइकिन आपने दिवा ना बार लेबे इतो आपने थकाई थके इंडिविजुअल पर्सन प्रा आपने थकाई ना थका तो रिफंड करू बुलानी कोशिश करिबो नागा मान कान सब अनि लोगों मिलिके ना काम करसे बोले इतो भी पारिबो क्ला माने तो थकाई गेना आसे तो प्राय मैं के व्हाट्सएप करि दिबी मला भिडियो दे आमी नम्बर दिगे ना आसे मला प्रिभियस भिडियो दे इतो प्राय व्हाट्सएप करि दिबी और मैं कांटेक्ट करबी लास्ट टाइम डिस्क्रिप्शन दे मला नम्बर दिबो इतो भी साबी और कमेंट सेक्शन दे किमान मोके लड़ाई करबो ऐसा लड़ाई करबी कोइ एकु नय मैं आपन लोगते माप मांगाছে once again thank you so much আমি মুসলিম দে থাকিছে হিন্দু দে থাকিছে বুদ্ধিষ্ট দে থাকিছে এদি আমি খ্রিস্টান দে আছে আমি ঈশ্বর কে কিলে আমি চারটা ধর্ম আছে কিলে আই ওয়ান্ট টু নো মোর अबाउट तक महान 31 চার্চ খান কে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প থ্রু ক্লিয়ারিফিকেশন আছে কোনবা যদি গভর্নমেন্ট অথরিটি আছে या কোনবা বিএ এমএস ডক্টর আছে তো তাখান বি আইগেনা মহান কে আইডেন্টিফাই করব পারে গভর্নমেন্ট পুলিশ আছে জার্নালিস্ট আছে তাখান